भारतीय मजदूर संघनि फिल्ड सिनिसि संसामानि सालरगै त्रिपुरा टैक्सी ड्राइवर संघ विशालगढ़ बेदेकनि जुगाली मुंबाई सा सालेन्दि परजराव सिपाही जला बेरायखिरि थायो पवन पुत्र हनुमान बानर सेना रगनि बिसिंगो फल फकला बाग मुं साउंबोतां खालायका सामुं तांनाय रक 22 तारिख जुलाइनि सिमि जुदा जुदा साउंबोतां यागो नामानि बीएमएस नि गसिम मानजाक त्रिपुरा टैक्सी ड्राइवर संघ विशालगढ़ बेदेक भारतीय मजदूर संघनि रांसाक सिनिसि बिसि संसामानि सालरगै खासेनि जुदा जुदा हांकरनि सुलाय सिपाही जला आमचायो गोबां कोक सामुंबोतां खालाय दङ त्रिपुरा टैक्सी ड्राइवर संघ विशालगढ़ बेदेक अबहाय जुदा जुदा सामुंबोतांनि कौरनो सायखनारका तिनिनियाव तांबोतां बिसिंतै कक्तमा थुनाय रंनो আমাদের বিএমএস এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজকে আমরা বানর সেনাদের মধ্যে ফলমূল বিতরণ করলাম। আজকে বিশালগড় ট্যাক্সি চালক সংঘের পক্ষ থেকে এই ফল বিতরণের মহৎ একটা অনুষ্ঠান এখানে পালন করা হয়েছে। আগামী দিনে এই অনুষ্ঠান আরও ভালোভাবে করা হবে। এটা তো আমরা প্রত্যেক বছরই করি, এবার আমরা খুব সোনালী 70 বছর বিএমএস এর প্রতিষ্ঠাতা দিবস উপলক্ষে আজকে আমরা এই জাঁকজমক অনুষ্ঠানটা করলাম। রাজু দাস, বিএমএস জেলা সেক্রেটারি।